Bayke? Qancha? Ya. Qanday? 157. 156. Qanday? 156 bir bitmay qoldi. Bitmay qoldi bu. Ha, bozorda tartamiz tugan. Tartib qo'yamiz. Odamni emas, jilqi tartamiz. Jilqini quluni menen qancha so'rayapsizlar bahasi? Bahasi 160 so'rayapman. 160. 180 qanchaga pishmay qoldi? 156 ga pishmadi. 1000 so'm qo'shsam ko'tarib beradi. 100 abakanmi jeb perchiron bu? Bilmaymiz. Bilmaysiz. Jilqi qancha so'radi? To'g'ri aytasiz, jilqi. Satamda ko'rish. Qanchaga? Oy fikirler yazıp durunuzlar kommentariyga. Buna uşul erkek tay soda bolçuday olup o жерде. Surap görüyoruz hazır. Bismillah bolturuzlar. Assalamu alaykum bayke. Qanday? Qancha ekan? 70. 70 ming. Baykem qanday? Assalomu alaykum. Densolingiz yaxshi. Qancha berib qo'ydingiz? 50 ming. 50? 70 ming suraplar erkek tay ya былтыркы? 50 ming berdim deydi. Mo ko'gat bor ekan bu. Ko'gat kimniki? Ko'gat. Mana tug'anda ko'gatni esi yo'q ekan tug'anlar. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, jalpi jilqi ko'rmandari, salomatsizlarmi? 25-aprel 2026-yil Chuy oblasi Soquluq mal bozoridan biraz ma'lumot olib beradi jilqi bozorida. Tug'anlar onda taylarda so'rayli qanchadan bo'lyapti. Jilqi as. Qancha inim taylaring? Erkekleri mi? Erkek taylar 75 mingden so'rayapti. Tug'anlar mana 75 mingden. Qanchadan savdo bo'ldi? 64 mingden berib ketishdir. Berilbeptir 64 mingden. Mo biye ekan. Ko'relchi. Bayke qandaysiz bayke? Biye qancha biye? 105. 105. Yaxshichi? Yaxshi qartan. Qartan biye ekan mana 105 ming. Qanchaga chayin savdo bo'ldi? Bo'ldi anan? 100 mingga berib edingizmi? 2000 so'm qo'shganda bermay ekan baykem. Rahmat. 105 ming so'rayapti. 100 mingga berilibdir. 2000 so'm qo'shsa beretirim dedi. Biroq 100 TL yaxshi bo'lmoq ekan. Va 100 ta to'g'riq cho'ntaga solib 2000 ni chaypay qilayın degan o'xshaydi. Inim qancha taylaring? Bunu 100 so'rayapman. Buni 100 so'rayapsiz, ne? Bunu 80 so'rayapman. Buni 80 dedi. Erkeklermi? Erkek taylar. Bir yaş tuttular, ha? Bir yaş. Yemi chiqadi. Ha, yemi chiqadi ekan, bir yaşga. Hoppa, videoga like'dan basıp ko'rib turibsizlar. Soquluq mal bozoridan ko'rib jatasizlar tug'anda. Tay qancha tay? 75 ming so'm so'rayapti urg'ach. Ha, maqta ikki tay bor ekan, yaxshi taylar. Ha, be. Ha, buni be ekan, mana. Qancha beyingiz? 125. Bo'g'iz bu? Yaşı qanday? Ekaydan to'ydi ekan. 8 yaş. 8 yosh ekan. Arqa taychi? Pul qancha? 90 ming. 90 urga erkek ekan, 85? 85 ga berim dedi. Nomer aytasizmi? Qancha nomeringiz? 0700 35 35 41 31 WhatsApp dedi. Ha, rahmat. Buna qulundu be. Nasıl savdo bo'lyapti ekan, ha, aka? Qancha? Ya. Qanday? 157? 156. Qanday? 156 bir bitmay qoldi. Bitmay qoldi bu. Ha, bozorda tartamiz tugan. Tartib qo'yamiz. Odamni emas, jilqi tartamiz. Jilqini quluni menen qancha so'rayapsizlar bahasi? Bahasi 160 so'rayapman. 160. 180 qanchaga pishmay qoldi? 156 ga pishmadi. 1000 so'm qo'shsam ko'tarib beradi. 156 ga pishmabdir. Ha, 1000 so'm qo'shsa bo'shat ekan. Rahmat. Mana shunday. Tug'anlar. Jilqi bozor. Ot qancha ekan tug'an? Yashichi? 6 yaş, 350. Bunun uyuri ulağına bolsa gerek, ha? Online satamızmı? Ayt qo'yasiz, kel to'xtab turamiz. Siz atda kez, men jo'yaman. Qancha? 0700 909 104, ha? Bu qaysi yerda bo'ladi? To'qmoq ekan, mana. Haydi. Buni chalaringiz dedi. Maşallah. Yaxshi. Bunaki abakanmi? Men savdo bo'lyapti shu yerda. Abakan o'xshaydi, och. Je perchiron bu. Bayke, qandaysiz? Bu abakanmi je perchiron bu? Bilmaymiz. Bilmaysiz. Jilqi qancha so'radi? To'g'ri aytasiz, jilqi. Satamda ko'rish. Qanchaga? 145. 145 erkekmi? Erkek 145 ga satam deydi. Mana tug'anlar erkekcha aytdi. Jilqi deb. To'g'ri, jilqi. Boyag'i Rossiyadan kelgan, ana abakan deydi-ku, bu parodas. Bu jilqi dedi. Maşallah. Online satasızmı? Yo'q. Je savdo bo'lyapti.
Ha, болуп аттыр. 135ке сатасың. Номерин айт да. Сүйлөшөсүң да. Ал кант. Анда кантип котормок эле кызыксың го? Мына макул эми. 135ке соода болуп атат. Онлайн акчасын которса дейт. Номерин айтпаса кандай болмок? Мына бе, кулунду бе, соода болуп атат, туугандар. Могу 135ке болуп атат, эркек тай. Тартып көрсөттүк, туугандар. Мынакта кулунду бе бар экен, бирок ээси көрүнбөйт. Мына сокулукта жылкы азыраак болуп калды. Биякта болсо 1 КАМАЗ жылкы жүктөлүп турат. Ат канча? Сиздики эмне бар? Эчтеке жок. Макул. Эми чоң аттардан тартып көрсөтөлүчү. Мына жанагы соода болуп атат 135ке. Көрүңүздөр. 135ке. Азыр канчага кетет, бүтөт көрөлүчү. Мына биз аң чакты ушул тайды көрсөтүп турайлы. Жоон экен. 135. 30га сурап атты туугандар. 130. 145 деп сурап атканда. 134 болсо ала берди. 134. Кандай баа? Ой пикирлер жазып туруңуздар комментарий. Мына жанагы тай дагы деле соода болуп атат туугандар. Азыр мына туугандан сурайлычы. Тууган мунун жашы канча экен? Сурадыңызбы? Жашы канча экен? Жок, сурабек жашы. 1,5 1,5 жаш, 130. Ушул байке. 4 адам соода кылып атат. Бир ба. Үйгө апарып байлайм дейт туугандар. Мейли, көпкө түрөр бейлеп кеттик. Соодаларды берсин, 130га бербей атат. 134ке берем деп атат да. 130 миң берди аларманчы. Туугандар, 1-2 ат бар экен көрсөтөлү. Мына айгырбы бул? Айгыр. 200 сурап атасыз. Жашычы? Жаңазы экен. Жаш экен да? Үйрү барбы? Койло элекпи? Каяктын аты байке? Бишкектин аты экен. Ою канча чыгып калат? 1,60 тегерек экен. Тердеп да кетти. Номер айтасызбы? Айтып коюңуз. 0708 98 32,59. Бүгүн соода канчага чейин болду байке базарда? 160 миңге берилбепти. Рахмат байке, соодаңызды берсин. Бу ат сатылабы? Жашы кандай? Быштыбы? Мына жашы. Мына бышты экен. Үйүргө эми салынса керек анда? Салын элек да, эми салынат да. Канча сурап атасың? 210? 250 экен тууганда. Онлайн сатасыңбы? Мына. Айтып кой номериң. 07 49 60 68 дейт. Денсаулыктар баары жакшыбы? Жакшы экен. Каяктын аты? Карабалта, Жайыл району Карабалта. Сеники канча? 135. Жашычы? Жаңасыйбы? 135 на малга мингенге. Буту колу таза, жеп ичиши жакшы дейт. Канчага чейин соода болду? Болор байке 120 беришти. 120 бердиби? Сен бербедиңби? Канчага бересиң? Болор бас 130 байке. Болору 130 дейт. Номериң айтасыңбы? Айтып кой. 708 0708 дейт. 92 92 43 80. Жаш бала экен, чалып көрүңүздөр. Сеники канча? 120. Бул дагы малга мингенге. Жашычы? Bir асы екен мына. 120 дейт. Жакшы. Соодаңарды берсин. Муакта бие бар экен, кулунду бие. Алынганбы? Жаш балдар кармап турат, бирок. Бие канча экен бие? 250. Мына. Саяпкерлер. 250бі? Мына бие, кулунду экен. 250 дейт. Кулуну эркек ургачы? Ургачы экен. Ушундай эми. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Биз менен болуңуздар. Ат канча экен, кунамбы, быштыбы? 3 асы. 3 асы. Баасычы? Баасы 140 дейт, Малга телефон айтып койбойсуңбу? 500 22 74 73 малга аябай жакшы дейт мынакей мал караганга. Басыгы өтө сонун. Басыгы жакшыбы? Каяктын аты? Карабалта. Карабалта. Чалыңыздар тоогунда.